श्रद्धेय भक्तगण अखिल ज्योतिर शाखा चैनल दयाज्योति नाम आउ एक चैनल खोल चैनल रे विज्ञान गणित और दर्शनर गवेषणात्मक तथ्य मान प्रकाश पाउछि। गीतार शरीर तत्व तथा योग विषयक अनेक किछि जानिबा कथा प्रकाश पाउछि। आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करी ताको उपलब्धि करंतु। मो पाखको कॉल कले चैनल लिंक पठाई देबी। से बुढ़ी की मुझे प्रेम करदेली। प्रेम करी कहली माँ आउ आज धूप सरीगला कौन करवा ना धूप सरीगला के जाने मुझे तार कारण कौन ना जेहेतु सी कही गोटे धूप को दीदी खंड करके दवापाई कौन कली ना माने गोटे गोटे दीटा देदेली चंचल सरीगला तेणु बुढ़ी विरक्त होगा के जाने मुझे कहली माँ जदि तू न कही पारिबु आज गुरुवार मो ठाकुर भोग पाइबेनी आमे किमिति माँ खाइबा कौन या कहीदे कि मुझे ठीक अच्छे तू खाइबुनी मु खाइबी नहीं से पिठा करथला मो जाई सेठी बसिली जेमिति बसिली बुढ़ी सेठू रागिकी कला ए पड़ी जाओ निया नागी जाओ या कहीदे खंडे पिठा को चुली भितर को पकईदेला पकई देकी जाल मुंडे देकी तार बुढ़ी तार चलीगला धूप पाए मु कौन कली ना से पिठा टी झाड़ी झुड़ी पकेनी पकई थाली रखिली रखिकी से आउ दी चारि पड़ा पिठा करदेली टमाटो बड़ी भाजे भाजी भुजी देली सब बागेदेली बागेई सारिकी से मु चलीगली चलीगला बेलू से मो ठाकुर पूजा सारे आसिली खियापिया है से पुणी से अधघंटे घंटे पर गोटे हरिजन बुढ़ी आसे ता ना गदामा तेणु मुझे डाके गदामा ना से कह कौन कहते तेमे आपण मुझे ना मु कौची कौन आज गुरुवार अच्छा गुरुवार स्त्री लोक मैंने केबे पोड़ा खाती कहला राम 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 स्त्री लोक मैंने गुरुवार पोड़ा खाती से बुढ़ी कहला कौ झाड़ा मचा अल पार्श कहला मु गुरुवार पोड़ा खाई से मुझे माँ मु झाड़ा मचा अल पार्श कहूँ तू पोड़ा खाई कहला केमिति मुझे जो पिठाटा को चुली रे पकई देकी पलैलु सेटा धार टिके पोड़ी जाइथिला सेटा तळुकु थिला मते ऊपर पिठा देलो तू तळ पिठा कले तू आ पोड़ा खाइब ना गुरुवार कहला किए अच्छा कहला पिठा किए कला मुगनी पिठा कला पवना स्त्री पवना बोली कि गोटे तेली ता स्त्री सहित माता मार भारी भल अति निबिड़ संपर्क सी दैनिक माने मध्याह्न आसे 11-12 बेले से गाई बांधिया पड़िया को आसे आसिक मठू टे बुलाबुली करके जाए से बुढ़ी से कहला पिठा किए कला मुझे पिठा पवना स्त्री कला मु कली बोली कहनी जिमिति कहला से झाड़ा मत अल्प आसी आसु मु देखिमी आउ पवना स्त्री कौन कला ना गाई बांधिया आसला आसिक जो मठू को आसला बुढ़ी का आलो झाड़ा मत आने अल्पाई सियारी तू मत आज गुरुवार कहीं पोड़ा खोलु सी तर अनौची आकाबाका मुझे ठारिदेनी से भाविला बोधे बाबा माँ कौन बोधे किसी परिवर्तन एकदम नाचुची आउ कि नकई चुपचाप कर चिड़ा है तेणु गोटे कथा हूँ बुढ़ी की यही प्रकार नाटक करी बुझला ताकू प्रेम करके रखी अच्छा माता माँ पाखे थी लुगा सब मुझे माता मोर लुगा चोरी गला खंडे लुगा दे बुढ़ी से कौन कह ना ट्रंक रू लुगा काटे पुराना लुगा खंडे काढ़ी कर मत से दब मुझे मला ये लुगा को मनीष पिंधती तो लुगा तू तोर रख मोर पिंधा दरकार नहीं तो लुगा तू तोर रख हो कौन बिगड़ा हो बिगड़ी से कौन कला ना लुगा को नहीं चाप पकईद तब देखला ठीक अच्छे तू न पिंधि मोर लुगा मोर आउ लुगा नहीं से मोर बसबी चुपचाप पुणी से 10-20 मिनिट पर से पुणी बाक्स खोल खोलिक गोटे भल लुगा काढ़ लुगा नहीं हाँ सी चिड़े आगे चिड़ी से भल लुगा खंडे नहीं यही प्रकार बुढ़ी की गुरु जेहेतु पठे मते मुझे दुष्टा लोक कई चली पारती नहीं बुढ़ी की सागे खाली प्रेम करी रखिकी बुढ़ी की मुझे वर्षे 2 वर्ष खंड चलिकी आज्ञा मूल से प्रेमटा दरकार गोटाए जिन जगत को बांधिकी रखिपर से गोटाए जिन जगत को भांगी चुरमार कर
ପୁରା ଏଇ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଟା ବହୁତ ଦରକାର। ବାସ୍ ବହୁତ ସେଇଠୁ ଦରକାର। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ମନର ଭାଷା କିଛି କହିପାରେ ନା, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଗୀତରେ ଲେଖିକି ଦିଏ। ଗୀତରେ ଲେଖିଲାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଦେନି, ଭରି ଦେ ହଁ ଆଦରେ ଏ ଦୁଃଖୀ ହୃଦରେ ପ୍ରେମ ସୁଧା ଦାନ ଦେଇ। ହଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନଜର ପଡିଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ଆଚ୍ଛା ଆକୁ କଣ ଲେଖିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭରି ଦେ ଆଦରେ ଏ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ସୁଧା ଦାନ ଦେଇ। କହିଲା ପ୍ରେମ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଲୁଣି? ଗୁରୁ କହିଲେ ପ୍ରେମ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଲୁଣି? ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି କଣ, ଲେଖିଦେନି ଆଉ। ସେଠୁ ହଁ ତା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭାତୃପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା କେମିତିକା ଗୁରୁ ମତେ ଚଖେଇ ଦେଲେ। ଆଁ ଭାତୃପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା କେମିତିକା ଗୁରୁ ମତେ ଚଖେଇ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ହଁ ମୋରି ଭଳି ଟାଇପର ଜଣେ ଲୋକ ଥାଏ, ସେ ନଈ କୂଳରୁ ଉଠି ଆସୁଛି ଉପରକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ନଈ ଆଡକୁ, 2 ଜଣ, ସିଏ ମତେ ଚାହିଁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଛି, 2 ଜଣ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇକି ଜାବ ପଡିଗଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ। ତେଣୁ ଭାତୃପ୍ରେମ କେମିତିକା ସିଏ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ। ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ମହାନ ଗୁରୁ, ଆଉ ପାଇବେନି। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ ପାଇବିନି କେବେ ଆଉ ଜଣେ ତୁମ ପରି। ଯାଉଥିଲା ଦିନ ସରି ଫୁଟିଥିଲୁ ଦିନେ ହୃଦ ବୃନ୍ଦାବନେ। ବାସନାରେ ଥିଲି ପୁରି ତୋ ସୁଢଳ ରୂପ ନୟନରେ ଦେଖି। ଯାଉଥିଲା ଦିନ ସରି ପ୍ରଭୁ ହେ ଯାଉଥିଲା ଦିନ ସରି। ଶୁଭୁଥିଲା ନିତେ ମଧୁପ ଗୁଞ୍ଜନ। ଶୁଭୁଥିଲା ନିତେ ମଧୁପ ଗୁଞ୍ଜନ। ବହୁଥିଲା କୃପା ବହୁଥିଲା କୃପା ଭାବ ଯମୁନାର ଭକତି ଜଳରେ। ଭାବ ଯମୁନାର ଭକତି ଜଳରେ ପୂଜୁଥିଲି ପଦ୍ମପା ପୂଜୁଥିଲି ପଦ୍ମପା। ଜୀବନ ସପନେ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ସାଧନାର କାରିଗରେ। ଯାଉଥିଲା ଦିନ ସରି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମନ ବଳାଇଲେ। ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମନ ବଳାଇଲେ। କଣ୍ଟକେ ଆଘାତ କର କଣ୍ଟକେ ଆଘାତ କର। ଯାତନାରେ ନେତ୍ରୁ ବହେ ଯେବେ ଲୁହ। ଯାତନାରେ ନେତ୍ରୁ ବହେ ଯେବେ ଲୁହ। ପୋଛି ଦିଅ ରଙ୍ଗାଧର ପୋଛି ଦିଅ ରଙ୍ଗାଧର। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ ପାଇବିନି କେବେ ଆଉ ଜଣେ ତୁମ ପରି। ଯାଉଥିଲା ଦିନ ସରି ମଉଳି ଯାଇଛ ଏ ଦିନ ପରାଣୁ। ପ୍ରଭୁ ମଉଳି ଯାଇଛ ଏ ଦିନ ପରାଣୁ। ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଦେଇ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଦେଇ। ଅତୀତର ସ୍ମୃତି
ମାନସ ପଟରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ମାନସ ପଟରେ ଆଙ୍କି ଦିଏ ଦୁଃଖ ଛାଏ ଆଙ୍କି ଦିଏ ଦୁଃଖ ଛାଏ ହେ ଆନନ୍ଦମୟ ପାଇବିନି କେବେ ଆଉ ଜଣେ ତୁମ ପରି ଯାଉଥିଲା ଦିନ ସରି ବୁଝିଲୁ ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ମୁଁ ପାଇବିନି ମୋ ଜୀବନରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଶେଷ ଆଉ ଜୀବନରେ ପାଇବା କଣ ଦରକାର କି ସେ ପୁରା ଦେଇ ଦେଇକି ଗଲେ ଆଉ କଣ ଆସିବେ ଯେ ଆଉ ଗୁରୁ କରିବେ ଯେ ଆଉ ଜୀବନ କରିବେ ଯେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଦେଇକି ଗଲେ ଆଉ ବାସ୍ 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 ଚାଲିଗଲେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସିଏ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣ ବି ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣ କେହି ନୁହଁ ସେ ଗୋଟାଏ ପାଠ। ଆଚ୍ଛା ମା ଖାଇସାରିଲୁନି ନା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇନି ପାଇବି। ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ପୁରା ପାଉଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରସାଦ ତ ପାଇବି। ମହାପ୍ରସାଦର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଆମର ଏ ଦେଉଳରେ ସବୁ ସିଧା ପ୍ରାୟ ମାନେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଯାହାର ପାଳି ଥିବ ବହୁତ ଅନେକ ରାତି ଯାଏ ରହେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ଆମେ ବସନ୍ତୁ ଅବଢା ପାଇ ଦେଇଯିବେ ମୁଁ କହେ ଅବଢା କାଇଁ